भाई को दुकान आइला बेलू भाई को चुटी काटुଛନ୍ତି भाई मोर निज भाई एवं बड़ भाई चुटी काटुଛନ୍ତି हम सान पु चुटी काट दूसरी फास्ट टाइम चुटी काटुची हम सान पु आपको किन कौन लगुच आप कमेंट मध्य जनइबे पुओ हाँ भाई चुटी केमी काटुच चलची भल काटुच तो चलची तो नुआ ना ट्राई हम फास्ट टाइम चुटी काटुଛନ୍ତି आपको केमी लागुच आप फास्ट टाइम चुटी काटुଛନ୍ତି आपको केमी लागुच आई नो कोई ना ट्राई करो सक्सेस मिले तुमको हां लगी चला हां हम प्रोग्राम मन नदी काटुଛନ୍ତି चुटी की नुआ नुआ शिखुं से हाथ स्लो चलती से नर्भस रोच अरे जात्रा कौन कौन से हिरो को ना एमती कौन तुम सीन रही कह ना गीत बोला काली हसी हसी पेट कर देखिए काली मामू रोल तो देखुली जाइए केमी घर को नेबू गोटे सिस्टम कली है लुचि गली से चेयर पछपटे लुचि फोन मार मामू जल्दी आस दुकान अच्छी शाबाश बेटा बहुत बढ़िया है मामू से बाहर कहला चाबी नहीं जा नहीं रुह कहला दुकान चाबी नहीं जा कहला बारंबार खाली फोन चल बस काटे आस दिया वो नुआ नुआ चुटी काटुଛନ୍ତି से पे जानी पारना कष्ट टी हूँ मुझे जानीपी भाई कौन करवा अच्छा निज लोग तो भूल चल हेले भी भाई आम गुड़ भाई टी मिसई देखो कटा आपन कि लगुच कौन लगुच नुआ नुआ शिखुं धीरे धीरे शिखापी चेष्टा कर शिखिले सब जिन हो पार भाई एपटे दाढ़ी कटा सरीगला भाई एपटे योगदान देवे एथरंकर हेलो जय जगन्नाथ मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ भाई एथर योगदान देवे भाई को चुटी कटा देखु आम पुआ अधा योगदान देते कि पारे से आम बड़ भाई गले भाई आपण भाई केते वर्ष चुटी कटा आरंभ करते वर्ष मु चतुर्थ क्लास रे पढ़ुଥିଲି हाँ तो मु जाए अजा दो हाँ तो अजा को 2 टका मागे
ସେଠି ଅଧେ ସେଠି 2 ଟଙ୍କା ଦିଏ। ହଁ ମୁଁ ଥରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଇଏ କଲି ଆମ ତ କାମ ନା ହଁ ସେଠୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମାରିବା ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ଅଜାର ଦାଢ଼ି କାଟିଲି ସେଠୁ କାଟିଲି ହଁ। ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲି ପୁଣି ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ଗଲି ଅଜା କ'ଣ କହିଲେ? ଅଜା କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଆଉ କହିଲେ ହଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଗଲି ହଁ ସେଠୁ କାଟିଲି ସେଠୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା ସେଠୁ ମନରେ ଲୋଭ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦାଢ଼ି କାଟିଲେ ଯଦି 30 ଟଙ୍କା ପାଇଛି ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଗଲି ଲୁଚିଲି ଆଉ ସେଠି ଦାଢ଼ି କାଟିଲି ଆଉ कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये? ସେଠୁ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲି ଆଉ କିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିନ୍ତୁ ମୁନା ଆମ ଭାଇ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ଏ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କ'ଣ ପକେଇଲେଣି ଆପଣ? 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଉ राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक ସେଠୁ ଆମ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ହଁ ଗୁରୁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଗୁରୁ ସାର୍ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଶିଖେଇଥିଲେ ମୁନା ଭାଇଙ୍କୁ? ଶିଖେଇଥିଲି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହଁ ଅଭିଯୋଗ ନା କ'ଣ କହିବି? ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଶିଖିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ କାମଟା ଶିଖିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଶା ତ ଅଛି ଶିଖିବାକୁ शाबाश बेटा बहुत बढ़िया ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ହେଲେ ସବୁ ହବ ନା। ହଁ ଭାଇଙ୍କର ଏବେ ଚୁଟି କଟା ସରିଯାଇଛି ଦାଢ଼ି ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର। ଭାଇଙ୍କର ଏବେ ଚୁଟି କଟା ସରିଯାଇଛି। ଆପଣ ମୁନ୍ନାଇ ଦୋକାନରେ ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? अच्छा ଛୁଆବେଳେ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହବ? 26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୁନ୍ନାଇ ଦୋକାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଚୁଟି କାଟିଲା ବେଳକୁ? ହଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟନ୍ତି? ମୁନ୍ନାଇ ଭଲ କାଟନ୍ତି ନା ଭାଇ ହେବ ସେ ଛୋଟବେଳେ ମୋତେ କାଟି ଆସିଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲିଅନ୍ତା ବଜାର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବାଲିଅନ୍ତା ବଜାର ଉପରେ ମୁନା ସେଲୁନ ଡିଜାଇନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।